Satriya is the classical dance of which state? Assam. Assam. Kuchipudi, Andhra Pradesh. आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश, Mohiniyattam, Tamil. तमिलनाडु, केरल केरल, Kerala, केरल Kerala. Bharatanatyam, Tamil Nadu. तमिलनाडु, तमिलनाडु Kathakali, Kerala. केरला, Kerala. केरल Kerala. Kuchipudi, आंध्र प्रदेश, Andhra आंध्र Pradesh. प्रदेश Kathak, UP. Uttar उत्तर Pradesh. प्रदेश, यूपी Uttar Pradesh. Bihu, Assam. असम आसाम, Soila dance, Assam, sir. Assam. option ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ନାଇବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ झारखंड Chhattisgarh. ଛତିଶଗଡ଼। ଜତ୍ ଜତିନ୍, Bihar. बिहार ବିଲକୁଲ। କାଇକୋଟିକଲି, Kerala. କେରଲା। ପାଦାୟାନି, महाराष्ट्र Chhattisgarh. କେରଲା, କେରଲା, नहीं छत्तीस କେରଲା। ମଟକି ଡ୍ୟାନ୍ସ, Madhya Pradesh. मध्य ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, प्रदेश Madhya Pradesh. ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ୱାଞ୍ଚୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ୱାଞ୍ଚୋ, Meghalaya. Sikkim. मेघालय ଅରୁଣାଚଳ Sir, ପ୍ରଦେଶ, option. Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ପାସିକୌଙ୍କି, Arunachal ପାସିକୌଙ୍କି, Pradesh. Arunachal Pradesh. ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଦାଣ୍ଡିଆ, Gujarat. Gujarat. ଗୁଜରାଟ। ଧମାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, Gujarat. गुजरात ହରିୟାଣା, ହରିୟାଣା। ଥୋଡା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଥୋଡା, Himachal Pradesh. ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ରଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ରଫ୍, Jammu Kashmir. Jharkhand. जम्मू ଜାମ୍ମୁ कश्मीर Jammu କାଶ୍ମୀର, Kashmir. ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଭବାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ, Bihar. बिहार Bhavai. ଗୁଜରାଟ, ଗୁଜରାଟ। Gujarat. ଅପସନରେ ଗୁଜରାଟ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା ଥିବ। ଭାଣ୍ଡ ପାଥେର, Jammu Kashmir. ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଘୁମର, राजस्थान Rajasthan. ରାଜସ୍ଥାନ। ଓଟମ ଥୁଲାଲ, Kerala. केरल କେରଲା। ନୌକ୍ରେମ୍, ନୌକ୍ରେମ୍, Meghalaya. मेघालय मेघालय ମେଘାଳୟ। ବୁୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବୁୟା, Bihar. ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। Assam. ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, बिहार Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. बिहार ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆସିଲେଣି, ପରେ କଥା ହେଉଛି ହେଲା, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ତ। ଏବେ କରିଦେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରୁଛି, ଏବେ ରାତିରେ କରୁନି। 8:15ରେ ସରିବ, ଯିବି ତାପରେ ଆଣିବାକୁ। ନୂଆ କିଣିଲି ବା। ହଁ ହଁ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେଇଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ପର୍ସରେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା। ହଉ, ମୁଁ ଜାଣିଲି, କାଲି କହିଥିଲୁ ବା। ହଉ, ରଖୁଛି, ରଖୁଛି, ରଖୁଛି। ବାଗୁରୁମ୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ, Assam. ଆସାମ। Assam. Assam. ରାଉତ ନାଚ, Chhattisgarh. Chhattisgarh. ଛତିଶଗଡ଼, Chhattisgarh. ଗଡ଼, ଛତିଶଗଡ଼। ବର୍ଦ୍ଦୋଛାମ, Bodo Himachal. ଅରୁଣାଚଳ Sikkim. ପ୍ରଦେଶ, Option, sir. ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ। Arunachal. ଡୋଲୁ କୁନିଥା, ଡୋଲୁ କୁନିଥା, Karnataka. କର୍ଣ୍ଣାଟକ, Karnataka. कर्नाटक କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଭୂତ ଆରାଧନେ, Karnataka. କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ନାତି ଡ୍ୟାନ୍ସ, तो बोला Nati sir ये आसाम ହିମାଚଳ हिमाचल ପ୍ରଦେଶ, प्रदेश ହିମାଚଳ Bihar. ପ୍ରଦେଶ। Himachal Pradesh. ଟିପ୍ପଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଟିପ୍ପଣୀ, Pani Andhra. ଗୁଜରାଟ, ଗୁଜରାଟ, ଗୁଜରାଟ। गुजरात ଭଗୋରିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ, Korea Assam, sir. ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ପନୱରିଆ, Chhattisgarh. Bihar. ବିହାର, ଭେରି ଗୁଡ୍, बिहार ବିହାର, ବିହାର। ୱାଞ୍ଚୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ୱାଞ୍ଚୋ,
अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल 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 प्रदेश लेसालाप्तू डांस लेसालाप्तू सिक्किम नागालैंड ऑप्शन सर नागालैंड 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 चांगलो डांस चांगलो मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश नागालैंड नागालैंड लाई हराओबा मणिपुर 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 कोजागिरी त्रिपुरा 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 चेरो डांस मिजोरम 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 गंभीरा डांस वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल पोंग चोड़म डांस पोंग चोड़म अरुणाचल मणिपुर हिमाचल अरुणाचल ऑप्शन मणिपुर 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 करगम डांस करगम कर्नाटक तमिलनाडु करगम तमिलनाडु कालबेलिया राजस्थान 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 गिद्धा पंजाब 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 घुमरा डांस राजस्थान घुमुरा ओडिशा हरियाणा ओडिशा ओडिशा सर घुमुरा कलाहांडी पूरा पूरा गढ़वाली डांस उत्तराखंड उत्तराखंड फुगड़ी डांस गोवा 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 बिल्कुल गरिया डांस गरिया छत्तीसगढ़ ऑप्शन सर उत्तराखंड नॉर्थ ईस्टर्न त्रिपुरा 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 दोमकाच डांस दोमकाच झारखंड झारखंड अलकाप बिहार। डांस अलकाप और से झारखंड लग्स वेस्ट बंगाल ग्रीडा डांस ग्रीडा पंजाब पंजाब ग्रीडा पंजाब वेस्ट बंगाल ग्रीडा गिद्धा नुह दासकाठिया डांस ओडिशा बिहार ओडिशा ओडिशा पांथी डांस पांथी छत्तीसगढ़ 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 सुआ डांस सुआ झारखंड छत्तीसगढ़ प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी ହେଇପାରିବ पांडवानी डांस छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ 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 यक्षगण कर्नाटक 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 दुम्हाल दुम्हाल दुम्बल से गुजरात जम्मू कश्मीर गुजरात जम्मू कश्मीर जम्मू दुम्हाल लूर डांस लूर लूर हरियाणा 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 मांड डांस मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जम्मू काश्मीर मध्य प्रदेश सूर्य क्लासिकल डांस फेस्टिवल 10 दिन ପାଇଁ କୋଉଠି ହୁଏ मदुराई थिरुवनंतपुरम रामेश्वरम गुजरात। त्रिपुर सूर्य क्लासिकल डांस फेस्टिवल कोउ जगह रे हुए 10 दिन ପାଇଁ मदुराई मैसूर थिरुवनंतपुरम रामेश्वरम रामेश्वरम सर थिरुवनंतपुरम आलुयाट्टू कोटिकर फोक डांस केरला गोवा नागालैंड हरियाणा केरल केरल केरला नुहे नागालैंड जवारा डांस जवारा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पोनंग आउ टापू डांस गोवा अरुणाचल प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल निम्नलिखित मध्य कोटा गोटे यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म गिद्धा भांगड़ा डालखाई कालबेलिया कालबेलिया भांगड़ा कालबेलिया
ମାଣ୍ଡୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହ ରିଲେଟେଡ୍? ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ଗୋଆ ପ୍ରଦେଶ। ଗୋଆ। ଗୋଆ। ବିରହର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବିରହର ମେଘାଳୟ, ଝାରଖଣ୍ଡ, ହରିୟାଣା, ମିଜୋରାମ। ହରିୟାଣା କି? ହରିୟାଣା। ଝାରଖଣ୍ଡ। ତେରତାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଜାମ୍ମୁ ତାହେଲେ କାଶ୍ମୀର, କେରଳ। ଛତିଶଗଡ଼। ଅପସନ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। 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 ଝାରଖଣ୍ଡ। କଣ ଝାରଖଣ୍ଡ? କୋଉଟା ଝାରଖଣ୍ଡ? Who is the author of the book The Guide? ଆର୍ କେ ନାରାୟଣ। ଆର୍କେ ନାରାୟଣ। R.K. Narayan. The Origin of Species. ଡାରୱିନ। ସାର୍ ଯୋଉ ଡାରୱିନ, ଚାର୍ଲ୍ସ ଡାରୱିନ। Charles Darwin. My Experiments with ଡାରୱିନ। Truth. Charles Darwin. My Experiments with Truth. ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। Mahatma Gandhi. ମହାତ୍ମା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ପାଣିନି। ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ। ପାଣିନି। ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ତୁଜୁକି ବାବ୍ରି। ଅବୁଲ ବାବର ଫଜଲ। ନିଜେ। ବାବର। ବାବର ନିଜେ। ବାବରନାମା ବି କହନ୍ତି। କାଦମ୍ବରୀ। ବାଣଭଟ୍ଟ। 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 ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। କଲ୍ହଣ। 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 ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶ୍ୟମ୍। କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ବିଲକୁଲ। ପଦ୍ମାବତ। ମାଲିକ ମୋହମ୍ମଦ ଜୈସି। ମଲିକ ପଦ୍ମାବତ। ମହମ୍ମଦ ମାଲିକ ଜୈସି। ମୋହମ୍ମଦ ଜୈସି। ଜୈସି। ବିଲକୁଲ। ଏ ବ୍ରିଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଅପସନ ସାର୍। ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେबर, ସଲମାନ ରଶ୍ଦି, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଂ, ବିକ୍ରମ ସେଠ। ଷ୍ଟିଫେନ୍। ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଂ। बिल्कुल स्टीफन हॉकिंग। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बाराक ओबामा, अमिताभ घोष, मैक्स वेबर, आर.के. नारायण। ବାକି ଶୁଭିଲାନି। इकोनॉमी एंड सोसाइटी कटुची। ବାକି ଶୁଭିଲାନି। कौन प्रोब्लेम होची मु जानि परनी। ହଁ। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड ଭଏସ କଟୁଛି। सोसाइटी। ହଁ। ଅପସନ। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। गुलबदन बेगम, जहांगीर, स्टीफेन हॉकिंग, मैक्स वेबर। ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର। ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର। मैक्स वेबर। अर्थशास्त्र। କୌଟିଲ୍ୟ। कौटिल्य। टुवर्ड फ्रीडम कହାର ऑटोबायोग्राफी? ଅପସନ ସାର୍। एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। जवाहरलाल ସୁଭାଷ नेहरू। ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। जवाहरलाल नेहरू। टुवर्ड फ्रीडम। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कହାର ऑटोबायोग्राफी? କପିଲ ଦେବ। कपिल देव। କପିଲ कपिल ଦେବ। देव। अनब्रेकेबल कହାର ऑटोबायोग्राफी? ମ୍ୟାରି କମ୍। मैरी कॉम। ମ୍ୟାରି କମ୍। टार्गेट 3 बिलियन के लिखिଥିଲେ? ଅପସନ ଦରକାର ସାର୍। एपीजे अब्दुल कलाम। ଅବଦୁଲ କଲାମ। गुलामगिरी। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ। ज्योतिबा ଜ୍ୟୋତିବା फुले। ଫୁଲେ। थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। बी आर अम्बेडकर। आनंद मठ। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟର୍ଜୀ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया। अमृता ଲେଡିଜ ଜଣେ। प्रीतम, फूलन देवी, बाबा रामदेव। ଫୁଲନ ଦେବୀ। फूलन देवी। पिंजर। पिंजर के लिखिଥିଲେ? ଅମୃତା अमृता प्रीतम। ପ୍ରୀତମ।
सीता प्रीतम. A History of the Sikhs, खुशवंत सिंह. ऑप्शन सर खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह A Passage to England, ईएम फोस्टर ना 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 रे इंडिया ऑप्शन सर ऑप्शन जानी कहीदेव. नीरज चौधरी. अच्छा नीरज. नीरज चौधरी इंडिका. मेगास्टिनो मेगास्थिनीस. मुद्रा राक्षस. मुद्रा राक्षस. विशाखा दत्त विशाखा दत्त माळविका निमित्रम. कालिदास कालिदास कालिदास. कादंबरी. बाणभट्ट बाणभट्ट टू लाइव्स. मतलब सर विक्रम सेठ ऑप्शन सर टू लाइव्स. विक्रम सेठ है ना. विक्रम सेठ मिडनाइट चिल्ड्रेन. विक्रम सेठ सलमान सलमान रश्दी. सलमान सलमान रश्दी. अकबरनामा. अबुल फजल अबुल फजल अबुल फाजल. पंचतंत्र. विष्णु शर्मा विष्णु शर्मा शर्मा. Why I am an atheist. भगत सिंह भगत सिंह. केरला गॉड्स ओन कंट्री. शशि थरूर शशि थरूर. शशि थरूर. माई लाइफ माई मिशन. बाबा. बाबा रामदेव. द ऑडासिटी ऑफ होप. द ऑडासिटी ऑफ होप. ଜାଣିଛି ଅପସନ ଦବା बाराक. ବାରାକ ଓବାମା Barack Obama. Pride, Prejudice and Punditry. ऑप्शन है अमिताभ घोष, प्रणब मुखर्जी, शशि थरूर, मनीष सिसोदिया. ଶଶି ଥରୁର शशि थरूर बिल्कुल. ट्रेन टू पाकिस्तान. खुशवंत सिंह खुशवंत सिंह. फियरलेस गवर्नेंस. ऑप्शन है एमजे अकबर, अरुण सूरी, किरण बेदी, जसवंत सिंह. किरण बेदी Which is the autobiography of Abhinav Bindra? Shots fired, a shot at history, firing point. थॉट ऑफ हिस्ट्री बिल्कुल. Short art history. A shot at history. A suitable boy. विक्रम सेठ Vikram Seth. विक्रम सेठ Vikram Seth. Slumdog Millionaire. R.K. Narayan, APJ Abdul Kalam, Vikas Swarup, Kiran Desai. विकास स्वरूप Vikas Swarup. ना विकास Vikas Swarup. The Immortals of Meluha. अमित त्रिपाठी अमित अमित त्रिपाठी Amish Tripathi. Amish Tripathi. The White Tiger. अरविंद अडिगा टाइगर अरविंद अडिगा Arvind Adiga. Very good. R.K. नारायण निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର, ଦ ସାଡୋ ଲାଇନ୍ସ, ମାଲଗୁଡି ଡେଜ୍, ଥିଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଏ ମଙ୍କ. ମାଲଗୁଡି ଡେଜ୍. ଗୋରା. जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी. रविंद्रनाथ टैगोर टागोर बिल्कुल. रोड्स टू मसूरी. किरण देसाई, अश्विन सांघी, रस्किन बॉन्ड, अमिश त्रिपाठी. रस्किन बॉन्ड. वेरी गुड. रस्किन बॉन्ड बा हाँ. अन्ना कारेनिना. गैब्रियल मार्क्वेज, जॉर्ज इलियट, लियो टॉल्स्टॉय, ई.एम. फोस्टर. अन्ना कारेनिना. लियो टॉल्स्टॉय. निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବୁକ୍ ई.एम. फोस्टर ଲେଖିଛନ୍ତି? इनविजिबल मैन, डॉन क्विजोट, ए पैसेज टू इंडिया, रिलॉक्ट. टू इंडिया पैसेज टू इंडिया. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. अरुंधति रॉय अरुंधति रॉय. माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस. काହାର ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, लालकृष्ण आडवाणी. एलके अडवाणी एपीजे अब्दुल कलाम. बिल्कुल. एपीजे अब्दुल कलाम. सैम रो ऑथर किए? सलमान रश्दी, रुडियार्ड किपलिंग, एरिक सेगल, चार्ल्स डिकेंस. सैम. सलमान रश्दी. द गोल्डन थ्रेशोल्ड रो ऑथर किए? सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू. निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବୁକ୍ इंदिरा गांधी ଲେଖିଛନ୍ତି? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माय ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ. माय ट्रूथ बिल्कुल. माय ट्रूथ.
द टेस्टामेंट्स ର ଅଥର କିଏ? जोखा लार्थी, मार्गारेट अटुड, एंड्रयू ग्रियर, अन्ना बर्न्स। मार्गारेट सर। मार्गारेट अटुड। वेटिंग फॉर ए वीजा କାହାର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. बी.आर. अम्बेडकर। B.R. Ambedkar. बियॉन्ड द लाइन्स किए लिखिଛନ୍ତି? ओमर खयाम, विभि गिरी, कुलदीप नायर, विष्णु शर्मा। नायर सर, नायर बोधे। बिल्कुल कुलदीप नायर। बियॉन्ड द लाइन्स। वेटिंग फॉर द महात्मा श्रीलाल शुक्ला, आर के नारायण, अनिता देसाई, गोपीनाथ बरदलोई। Nita Desai. आर के नारायण। वेटिंग फॉर द महात्मा। डॉलर बहु किए लिखिଛନ୍ତି? तस्लिमा नसरीन, सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिरी। डॉलर वो सुधा मूर्ति सर। सुधा मूर्ति। आमनेस्टी किए लिखिଛନ୍ତି? विक्रम सेठ, अमिश त्रिपाठी, अरविंद अडिगा, शशि थरूर। अमित त्रिपाठी। अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। किरण देसाई कोटा लिखिଛନ୍ତି? द इंटरप्रिटर ऑफ मालाडीज, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द ग्लास पैलेस। एटा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। Inheritance of Law. बिल्कुल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द एंड ऑफ इमेजिनेशन किए लिखिଛନ୍ତି? अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, किरण देसाई, झुंपा लाहिरी। झुंपा लेरी। अरुंधति रॉय। द एंड अरुंधति ऑफ रॉय। इमेजिनेशन। पोस्ट ऑफिस किए लिखिଛନ୍ତି? करण सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विष्णु शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore. बिल्कुल। निम्नलिखित मध्यरु कोउटा खुशवंत सिंह लिखिଛନ୍ତି? माई कन्फेशन, माई स्टोरी, माई ऑटोबायोग्राफी, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। एटा लास्ट बिल्कुल ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। कोउटा माइक टाइसन बॉक्सर को ऑटोबायोग्राफी? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, गेम चेंजर, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, वाइड एंगल। शेष दीटा undisputed। Undisputed Truth is the autobiography of Mike Tyson. The Room on the Roof किए लिखिଛନ୍ତି? मुलक राज आनंद, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, खुशवंत सिंह। The Room on the Roof. मुल्कराज। Room on the Roof, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। The Interpreter of Maladies किए लिखिଛନ୍ତି? अमित आर के त्रिपाठी। नारायण। झुंपा अमित लाहिरी। त्रिपाठी। झुंपा लाहिरी। हिट रिफ्रेश किए लिखिଛନ୍ତି? काजी नजरुल इस्लाम, सत्य नाडेला, ऐश्वर्या रॉय, जगमोहन भानवर। नजरुल इस्लाम। सत्य नाडेला। हिट रिफ्रेश। वाइज एंड अदरवाइज किए लिखिଛନ୍ତି? सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय, अमिश सुधा मूर्ति। त्रिपाठी। सुधा मूर्ति बिल्कुल। सुधा मूर्ति। द इनडोमिटेबल स्पिरिट किए लिखिଛନ୍ତି? एपीजे अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, एस राधाकृष्ण। एपीजे अब्दुल एपीजे कलाम। अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। आउ थरे आमनेस्टी किए लिखिଛନ୍ତି? अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर भी लिखिଛନ୍ତି? द सीक्रेट ऑफ द वेद किए लिखिଛନ୍ତି? अनी बेसांत, और श्री अरविंद, जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद। श्री अरविंद। Swami Vivekananda. श्री अरविंद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किए लिखिଛନ୍ତି? दादा भाई नरोज। Dada Bhai नारोजी। दादा भाई नारोजी। सोशल हार्मोनी किए लिखिଛନ୍ତି? पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, एचडी देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र नरेंद्र मोदी मोदी। बिल्कुल। Narendra Modi. टू लाइव्स किए लिखिଛନ୍ତି? सर से चेतन भगत। विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। सी ऑफ पपीज किए लिखिଛନ୍ତି? सी ऑफ पपीज, अरविंद अडिगा, अमिताभ घोष, शशि थरूर, विक्रम सेठ। Amitabh Ghosh. अमिताभ विक्रम घोष। सेठ। अमिताभ घोष। कामायनी किए लिखिଛନ୍ତି? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, Bachchan. गोपाल शरण सिन्हा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। तबकती नासिरी किए लिखिଛନ୍ତି? अलबेरुनी, जियाउद्दीन बरानी, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो। मिनाल उल सिराज। Minhaj Siraj. मिनहाज उस सिराज। द इंग्लिश टीचर किए लिखिଛନ୍ତି? आर के नारायण, विक्रम सेठ, सलमान नजदीक, खुशवंत सिंह।
आर.के. नारायण. सलमान आर के नारायण आरके आर के नारायण शाहनामा के लिखिଛନ୍ତି फिरदौस फिरदौस फिरदौसी फिरदौसी हिंद स्वराज के लिखिଛନ୍ତି महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा महात्मा गांधी गांधी महात्मा गांधी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लिखिଛନ୍ତି चार्ल्स डार्विन नवीन चावला ओलिविया बाराक ओबामा बारह बाराक ओबामा बाराक ओबामा बाराक ओबामा 1084 की माँ के लिखिଛନ୍ତି कृष्णा सोबती महाश्वेता देवी रीता कोठारी सुगाता कुमारी शिक्षा कोठारी हिंदी रे अछि तो हिंदी रो सबटु बेस्ट से होचंती महाश्वेता देवी लिखिଛନ୍ତି 1084 की माँ नाउ फेस्टिवल उगाड़ी को स्टेट उगाड़ी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्नाटका तेलंगाना नेक्स्ट साओ जाओ फेस्टिवल गोवा 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 बस्तर दशहरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार बिहार वेरी गुड बिहार बिहार सोलुंग फेस्टिवल सोलुंग लद्दाख लद्दाख अरुणाचल प्रदेश सिक्किम अरुणाचल मोपिन फेस्टिवल मोपिन अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश प्रदेश अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ड्री फेस्टिवल अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश बुरी बूथ योलो फेस्टिवल सियाड़े सही बुरी बोथ योलो अरुणाचल प्रदेश आली आई लिगांग अरुणाचल प्रदेश आली आई लिगांग आसाम 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 आली आई लिगांग है आसाम मेदम मेफी आसाम 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 हरेली फेस्टिवल हरेली छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ वेरी गुड सोनपुर कैटल फेयर गुजरात हरियाणा गुजरात बिहार 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 कुल्लू दशहरा फेयर कुल्लू हिमाचल हिमाचल प्रदेश रेणुका फेयर हिमाचल हिमाचल प्रदेश प्रदेश हिमाचल प्रदेश रेणुका हिमाचल ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू सर आंध्र जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर दोसमोचे फेस्टिवल मौसमोजे से जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर हम्पी फेस्टिवल कर्नाटक 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 कर्नाटका चेराउबा फेस्टिवल मिजोरम मणिपुर मणिपुर मणि- मणिपुर सात सुक मिनसियम फेस्टिवल मणिपुर मेघालय मेघालय सात सुक मिनसियम खजुराहो फेस्टिवल मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल 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 केरला त्रिशूरपुरम फेस्टिवल तमिलनाडु केरल केरला केरला तानसेन समारोह मध्य प्रदेश मध्य मध्य प्रदेश नहीं चापचारकूट मिजोरम 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 हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड 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 आउलेन फेस्टिवल आउलिंग मणिपुर न नागालैंड ऑप्शन था नागालैंड 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 सेक्रेनी फेस्टिवल सेक्रेनी नागालैंड 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 मोत्सु फेस्टिवल नागालैंड नागालैंड गौरिया पूजा गरिया त्रिपुरा 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 खर्ची पूजा त्रिपुरा 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 लोसुंग फेस्टिवल लद्दाख लद्दाख सिक्किम 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 भूमचू फेस्टिवल सही सिक्किम सिक्किम थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु 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 जालिकट्टू फेस्टिवल कर्नाटक तमिलनाडु 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 सागादावा फेस्टिवल गोवा गोवा सिक्किम 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 ऑरेंज फेस्टिवल लद्दाख महाराष्ट्र मालवा उत्सव
हेलो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मालवा उत्सव मध्य प्रदेश। सरहुल झारखंड। 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 झारखंड सिंधु दर्शन फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरहुल झारखंड। झारखंड। पट्टाडकल डांस फेस्टिवल साउथ रे सारे कर्नाटक। कर्नाटका। हाल पुनिया फेस्टिवल हल पुनिया छत्तीसगढ़ ऑप्शन। झारखंड। झारखंड भक्ता परब भक्ता परब झारखंड। झारखंड। झारखंड लोहरी होरी पंजाब। 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 सूरजकुंड क्राफ्ट मेला गुजरात। हरियाणा। हरियाणा हरियाणा हरियाणा। हरियाणा। रण उत्सव गुजरात। गुजरात गुजरात। गुजरात। हरेला फेस्टिवल हरेली छो हरला पंजाब उत्तराखंड। 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 अंबुबाची मेला साम। असम आसाम। आसाम असम। हेमिस गोम्पा फेयर लद्दाख लदाख। लद्दाख। लद्दाख बाथुकाम्मा हम तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना। बाणेश्वर फेयर तेलंगाना। ओडिशा राजस्थान राजस्थान। पुष्कर फेयर राजस्थान। राजस्थान राजस्थान। राजस्थान। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओनम केरळ। ओनम केरला केरळ। केरला केरला। काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र। कोठी हुए पर्टिकुलर महाराष्ट्र। पर्टिकुलर कोठी हुए महाराष्ट्र। मुंबई। डेजर्ट फेस्टिवल प्लेस कहब प्लेस राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान थोड़े एग्जाम्पल अजमेर। जैसलमेर जैसलमेर। जैसलमेर। आ गोटे रहिला एलिफेंट फेस्टिवल कोठी हुए केरଳ राजस्थान। सेटा केरल। तो एग्जाम रे सेटा पड़िबनी कोठी हुए कोठी हुए କେରଳ ନା जयपुर केरला जयपुर जयपुर। ଜୟପୁର एग्जाम रे सब राजस्थान रो चारटा ऑप्शन दबो। नेक्स्ट ताज महोत्सव आज उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। कोणार्क फेस्टिवल ओडिशा। त्रिपुरा। ଓଡ଼ିଶା ओडिशा। एलोरा फेस्टिवल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର महाराष्ट्र। ଅଷ୍ଟମ महाराष्ट्र। पोंगल फेस्टिवल पोंगल केरला हाँ, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु आंध्र तमिलनाडु। तमिलनाडु। पौष मेला पौष वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। मोधेरा डांस फेस्टिवल धेरा सारा ଗୁଜୁରାଟ गुजरात। गुजरात गुजरात। 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 वांगाला फेस्टिवल मेघालय। मेघालय मेघालय। मेघालय। फ्लामिंगो फेस्टिवल हामिंगो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बोनालू फेस्टिवल लेके तेलंगाना। आंध्र प्रदेश। तेलंगाना। तेलंगाना बिल्कुल। मीमकुट तेलंगाना। तेलंगाना। मीमकुट मिजोरम। मिजोरम। ମିଜୋରାମ मिजोरम। नुआखाई ओडिशा। ओडिशा। ଓଡ଼ିଶା उड़ीसा। सिग्मोत्सव सिग्मो गोवा। साउथ गोवा। 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 गोवा गोवा। मांडू फेस्टिवल मांडू मध्य गोवा। प्रदेश। गोवा। गोवा। ଗୋଆ गोवा। मांडो नुह गोवा मांडू 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 मध्य प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश मध्य प्रदेश। तियन फेस्टिवल तियन ऑप्शन ऑप्शन हला दिल्ली को लागी की अछि हरियाणा। पंजाब। पंजाब। सकेवा फेस्टिवल सकेवा। सिक्किम। 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 मिंजर मेला मिंजर असम। हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश। बाली यात्रा उड़ीसा ओडिशा। कटक। ଓଡ଼ିଶା ओडिशा। माधवपुर मेला गुजरात। गुजरात। गुजरात सांगाई फेस्टिवल असम सांगी। मणिपुर ତ୍ରିପୁରା मणिपुर स्टेट मणिपुर। स्टेट एनिमल। पुथंडू फेस्टिवल तमिलनाडु। न्यू ईयर। तमिलनाडु बिल्कुल। गोची फेस्टिवल छत्तीसगढ़ गोवा हिमाचल प्रदेश कर्नाटका हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। मांडो फेस्टिवल मांडो झारखंड कर्नाटका गोवा। गोवा बिहार गोवा। 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 ଗୋଆ गोवा। ଗୋଆ गोवा। मकर संक्रांति केते दिन ପାଇଁ हुए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रे 7 डे 2 डे 5 डे 4 डेज 5 days। 4 डेज पोंगल हिसाब रे। नेक्स्ट
କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ? ସରୟୁ, ଅଲକାନନ୍ଦା, ଯମୁନା, ସାବରମତୀ। ସାବରମତୀ ଭେରି ଗୁଡ। ସାବରମତୀ। ସାବରମତୀ କଟକ, ମହାନଦୀ ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ। ଆଗ୍ରା, ଯମୁନା 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 ଯମୁନା। ଭାଗଲପୁର, ଭାଗଲପୁର ଗଙ୍ଗା ସମ୍ବଲ ଗଙ୍ଗା। ସମ୍ବଲ। ଗଙ୍ଗା। ଉଜ୍ଜୈନ, ସିପ୍ରା ଶିପ୍ରା ଶିପ୍ରା। ଶିପ୍ରା। ଗୁଆହାଟୀ, ଗୁଆହାଟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯମୁନା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମଥୁରା, ସରାୟୁ ଯମୁନା ଯମୁନା। 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 ବଦ୍ରୀନାଥ, ଅଳକାନନ୍ଦା ଅଳକନନ୍ଦା। ଅଳକନନ୍ଦା। ଅଯୋଧ୍ୟା, ସରାୟୁ। ସରାୟୁ ସରି। ଆଗ୍ରା, ଯମୁନା ଯମୁନା ଯମୁନା। କୁଲ୍ଲୁ, କଣ କୁଲ୍ଲୁ, କୁଲ୍ଲୁ। ଚେନ୍ନାବ ବେୟାସ ରିଭର, ବେୟାସ। ବେଶ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ, କାବେରୀ କାବେରୀ। ଭେରି ଗୁଡ। ମଦୁରାଇ, ଗଙ୍ଗା। କୃଷ୍ଣା ଭାଇଗଇ, କୃଷ୍ଣା ଭାଇଗଇ। ଭାଇଗାଇ ଭାଇଗଇ। ବିଜୟୱାଡା, ବିଜୟ ତୁଙ୍ଗ ମୁସି। କୃଷ୍ଣା, କୃଷ୍ଣା। କୃଷ୍ଣା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁସି ମୁସି ଶ୍ରୀନଗର, ସତଲେଜ। ଚେନ୍ନାବ ଇଣ୍ଡାସ ଝେଲମ, ଝେଲମ। ଝେଲମ। ଝେଲମ ଗୟା, ଗଙ୍ଗା 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 ଜାଣିନଥିବ କହିଦଉଛି, ଫାଲ୍ଗୁ ରିଭର, ଫାଲ୍ଗୁ। ନାରଙ୍ଗ ଫାଲ୍ଗୁ, ଫାଲ୍ଗୁ। ଯାହାକୁ ନିରଞ୍ଜନା ଫାଲ୍ଗୁ ବି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜାମଶେଦପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଭେରି ଗୁଡ। ଲୁଧିଆନା, ପଞ୍ଜାବ ହେଲେ ସତଲେଜ ସତଲେଜ। ବିଲକୁଲ, ସତଲେଜ ସତଲେଜ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଗଙ୍ଗା। ଗୋମତି ଗଙ୍ଗା ଗୋମତି, ଗୋମତି। 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 ସୁରଟ, ତାପି ତାପି ताप्ती। ତାପ୍ତି। बिल्कुल। ତାପ୍ତି कानपुर, ତାପ୍ତି बिल्कुल कानपुर। ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା। गंगा। वाराणसी, ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା गंगा। हरिद्वार, ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା गंगा। ଗଙ୍ଗା राउरकेला, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ब्राह्मणी। वेरी गुड, ब्राह्मणी। गोरखपुर, यूपी ଗଙ୍ଗା गंगा एटा कहि परिबनी, मु कहि दोची। राप्ती रिवर, राप्ती। राप्ती, नॉट ताप्ती हैला, राप्ती। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क, ପୋଟୋମାକ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ पोटोमैक। न्यूयॉर्क। କୋଟ हडसन, हडसन। ହଡସନ ବେ ହଡସନ ହଁ संबलपुर, ମହାନଦୀ 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 ब्रह्मपुर, ବ୍ରହ୍ମପୁର ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या। मिर्जापुर, ଗଙ୍ଗା गंगा गंगा। ଗଙ୍ଗା छत्रपुर, ଋଷିକଲ୍ୟା ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या। कुर्नूल, କୁର୍ନୁଲ ସାଉଥ କାବେରୀ तुंगभद्रा, ନର୍ମଦା तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା कोल्हापुर, पंचगंगा, पंचगंगा। पंचगंगा अमृतसर, सतलेज सतलुज। ସତଲେଜ 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 कोटा, चंबल। ରାଜସ୍ଥାନ चंबल, ଚମ୍ବଲ चंबल चंबल, ଚମ୍ବଲ चंबल। डिब्रूगढ़, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ब्रह्मपुत्र। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ब्रह्मपुत्र। What is the meaning of the idiom a blind spot? A person who is blind, an area in your range of vision that you cannot see properly, a person with no emotional feelings. No ସେକେଣ୍ଡ emotional feeling. ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ An area in your range of vision that you cannot see properly. A blast from the past. ଗା ଘରୁ A blast from the past. Something nostalgic, an unresolved argument, punishment for the crime committed in the past. ନଷ୍ଟାଲଜିକ ନଷ୍ଟାଲଜିକ Very good. Something powerfully nostalgic. Against the clock. To avoid talking. Rushed and short on time. On the Rushed and point of short on achievement. बिल्कुल. Rushed and short on time. At all cost. Whatever is needed to achieve something. ୱାଟ ଏଭର ହଁ ସେଇଟା ହ୍ୱାଟ बिल्कुल. ଏଭର ନିଡେଡ A night owl. Someone who has good eyesight. Someone who never works.
A person who prefers to be awake late at night. ଏଇଟା Seven. Last ସେଟା At your back and call. To have absolute control over someone. To call with ଏଇଟା full respect. ଏଇଟା To have absolute control over someone. A perfect storm. Appropriate for all occasions. Healing from trauma. Pretty good judgment. The worst possible situation. First. The worst ଏଇଗୁଡିକ possible situation. ରୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ସିଚୁଏସନ The worst possible situation. Aerial view. କୋଉଟାକୁ କହିବା? Birds of ବାର୍ଡସ୍ ଆଇ sensor. view Birds eye ବାର୍ଡସ୍ view. ଆଇ view बिल्कुल. last view Bird's eye view बिल्कुल. A dime a dozen. हर माने कौन? 13 ତେର ବା 13 13 ଅପସନ୍ Option. ସାର୍ ରୁହ ଯୋଉଠି ଆସିବ ଦେଖିବା ଆଗକୁ. ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚାରିଟା ଦେଇଛି କୋଉଠି କରେକ୍ଟଲି ହଁ କୁହ କୋଉଠି କରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କହିବ. The restaurant had some delicious desserts but were a dime a dozen. Her ideas were worth a dime a dozen and did not impress the boss. The antique store had some rare finds but they were a dime a dozen. କୋଉଟା? Second, very simple. Her ideas were worth a dime a dozen and did not impress the boss. A narrow escape. Do something very ସର୍ଟ risky, ମାରି likely short Short. escape just Short manage just manage to avoid danger, likely to fall. Just ହଇଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ just manage to Just avoid manage danger to avoid danger. Avoid danger. As hard as nails. ମାନେ କ'ଣ? To be stubborn, physically or mentally tough, to feel To no be pain. stubborn. To be To be stubborn. ଦିନ stubborn. ବଟେ Physically or mentally tough. A cock and bull story. A true story. A story of animals. A foolish and concocted story. A Police. charity myth. Police story. बिल्कुल. A foolish and concocted story. All bark and no bite. Someone who sticks to his words. Full of talk but low on action. Action Segura. चेष्टा ଏଇଟା कम कर. ଏଇଟା Second. ଏଇଟା Second, बिल्कुल. Full lot of of. talk but low on action. Appeal to Caesar. An authority given to a foolish person. Appeal to the highest possible authority to accept good. बिल्कुल. Appeal to the highest possible authority. Appeal to Caesar. A bite at the cherry. A wrong move. An attempt to do something. A dog bite. कोटा. attempt ଅନ୍ to do something ଆଟେମ୍ପ୍ଟ An attempt or opportunity to do something. Ace in the hole. Ace, ACES in the hole. To suffer an Fair. injury. ସିକ୍ରେଟ A major Secret. advantage that one keeps hidden until an ideal time. ଏଇଟା 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 बिल्कुल. A major advantage that one keeps hidden until an ideal time. At one's elbow. Next to someone. ପାଖରେ ପୁରା Far away. ଏଇଟା बिल्कुल. Next to someone. At the drop of a hat. Without delay. Go on a short trip. ସେଣ୍ଟର ଦେଲେ Without delay. Without delay. Without delay. An eyewitness. A pretense. A rare event. Avoid talking Pretense. event. Pretense. A pretend pretense. Then pretend A tight corner, a comfortable situation, a difficult situation, a secret place, Difficult. embarrassing difficult situation, Difficult difficult situation. situation difficult a difficult situation, a long shot, a perfect time, very profitable, a correct prediction, little chance of very success, profitable. Very profitable. ଲିଟିଲ perfect little chance of success, ଲିଟିଲ ଚାନ୍ସ a long shot mane little chance of success, a hair in the water, easy to handle, a slippery road, a challenging situation, sinking in debt. Challenging. ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସିଚୁଏସନ challenging situation Situation, बिल्कुल. A snake in the grass, a hidden enemy, a sudden death, hidden Victorious. enemy Hidden enemy. Hidden Victorious. enemy. hidden enemy. A bad egg, someone who regularly makes mistakes, someone who is dishonest and unreliable, someone Dishonest. who does Dishonest. not like eggs. Dishonest. Dishonest. Second, someone who is dishonest and unreliable. At a snail's pace, peacefully, rapidly, very slowly, carelessly, Slowly. Very slowly. very slowly slowly. All ears, not able to listen, ready to listen, trying to listen, Red. ready Ready to to Ready ready to to listen. listen. ready to listen. A 9 days wonder, eternal fame, a short-lived sensation, a proud achievement. Short-lived sensation. Short-lived sensation. बिल्कुल. Like a fish out of water, uncomfortable and restless, Uncomfortable. uncomfortable बिल्कुल. Uncomfortable. Uncomfortable and restless. The apple of discord, hopeful attention, fruitful discussion, reason for quarrel, sincere affection. Reasons for Reason for quarrel. quarrel. reason Reason for for quarrel quarrel. A bird's eye view, a cursory look, a prejudiced view, a detailed study, a personal view. prejudice Prejudice. A cursory look, a cursory look, एरियल बिल्कुल. A square peg in a round hole, in a favorable situation,
In a financial crisis, a misfit in the environment, unhappy and regretful. Misfit. Misfit in the environment. Misfit Misfit. in the environment. Misfit in the environment. At daggers drawn, deceive somebody, Hostility. bitterly hostile, Hostility. without hope. Eta. Bitterly hostile. Actions speak louder than words. Do something without planning. What you do is more important than what you say. Take up a task that is Eta. Eta. impossible. Data. Enter. Data. Second. What you do is more important than what you say. A close save, a narrow escape, Narrow nothing to escape. it, Narrow Escape. escape. narrow escape. At sea, sure, committed, confused, Puzzle. shocked, Confused. confused, Confused. beautiful. Above board, smart and deceptive, bold and reckless, exceptionally talented, honest and frank. Honest. Ask. Exceptionally talented. Honest and frank. Honest and frank. Understand. Above board. At the drop of a hat. Instantly, frequently, usually, normally. Instantly. 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 A piece of cake. Something amusing, something difficult, Easy task. something Very easy. easy, Very easy serious. task. Easy. Easy. Very easy. Bilkul. Add insult to injury. Hurt someone physically. Say words that are offensive. Make a bad situation even worse. Eta. Make Eta. a bad Eta. Eta. situation Last worse. eta. Bilkul. A bone of contention. Peaceful thing. Tough Jhagda. man. Cause of Peaceful. dispute. Cause of Bone of dispute. cause of dispute. Cause of dispute. Bilkul. As the crow flies. To be uncertain. Shortest route. To be directionless. Test. Long Shortest winding path. route. Successful. Shortest route. Shortest route. As clear as mud. Impossible to understand. Extremely dirty. Impossible to Honest and Impossible. regretful. understand. Impossible. Impossibly Impossible understand. to Impossible understand. to understand. At arm's length, check the length of fabric, Shortest. Shortest. Very near. avoiding too much closeness, as close as one can Eta. touch, As Eta. close Last as one. one can. avoiding too much closeness. Acid test, a malicious way of taking revenge, definitive proof of truth or falsehood, Eta. Proof of proof. Yes, sir. बिल्कुल definitive truth or falsehood. A child's play, something that is easy, Khela. very innocent, very irritating, Easy. very Easy. annoying. Very easy. Something Very that easy. is very Very easy. easy. बिल्कुल. A burning question, important Hot question, is useless question, lengthy hot. question, Important Important. question. important question. बिल्कुल. Be at your wits' end. To be overjoyed, to be For overwhelmed with problems, Or careful. Eta. बिल्कुल. Second. Problem. Overwhelmed with problems. Be at your wits' end. Apples and oranges, nutritious, fresh, same two things, different. different things, Different thing. Different things. different things. Above one's head, beyond one's understanding, intimate and personal, Beyond one Beyond understanding. one's understanding. beyond one's understanding. A penny for your thoughts. Start something all over again. Way up of asking what someone is thinking to make Was a was. bad situation worse. Way of Second. Someone wants. asking what someone Second. is thinking. A bull in a china shop. An extremely awkward and Very. clumsy person. A very Eta. difficult Eta. Eta. Excellent. Clumsy. Awkward and clumsy. बिल्कुल an extremely awkward clumsy person. A needle in a haystack. To be of minor importance, something that is very difficult to locate, to Eta, create sir. a state of Very confusion. difficult to look at. Difficult to Difficult to locate. locate. बिल्कुल. All and sundry, all included, all eager, all in agreement, by all All means. eager. All All in. eager. All All included, included. all included. As clear as a bell, at a very low price, readily understood, to have a tinkling sound, to get fooled. Second. I. Readily Readily understood. understood. Readily understood. A man of spirit, spiritual person, unique person, courageous man, talented man, Correct. Courageous. Correct. Courageous Courageous man. man. Yes. courageous man. A stone's throw, very far up, at a short Bhagavadra. distance, very miles Very away, near. Short. Short. at a short Thought distance. very बिल्कुल. near. Blessing in disguise. Hear a good news after a long time. A misfortune that unexpectedly turns into good fortune. Good. Eta. Data. Eta. 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 Data. बिल्कुल second. Bear a grudge. To consider people with kindness and care. To entertain guests with utmost happiness. To feel angry against somebody for a past incident. Eta. Eta. Eta Eta. past. बिल्कुल. Past matter point. Feel angry against somebody for a past incident. Better the devil you know than the devil you don't. Being cruel is better with known people. It is easier to be in a known bad situation than being in an unknown worse situation. Data. Eta. Data. Eta. बिल्कुल गोटे मिनट
हाँ पा ଓହୋ। ମତେ ତ ନିଜେ କହିଲା ସେ ଝିଅ କିଏ ବସିଥିଲା କେଜାଣି କିଣିଲା ମତେ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ମତେ କହିଲା କରିଦେବେ ବୋଲି ଡେଟ୍ ଅଛି। ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ। ସେଇଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟରରେ କହିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଫିସରୁ ହିଁ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆ- ଆଉ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେ ହଁ, ହଉ ହଉ ସେ ତ ନିଜେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ପୁଣି କେତେ ଆଗରୁ କହିଲେ 100 କିଲୋମିଟର ବି ଯାଇନଥିଲା। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ। So it is easier to be in a known bad situation that being in an unknown worse situation. Bite the bullet ମାନେ କ'ଣ? ପରାଜିତ ଅପସନ୍ ସାର୍। ବିଲକୁଲ ପରାଜିତ ହେବା। ଦେବା ବାଇ ଆଜି ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିଥିଲା ସାର୍। ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ବାଇ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଇନ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଫର୍ମ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଫର୍ମ ଥଟ୍ through rumors through an official order. Rumors. Rumors. Word of mouth in spoken form. କେନ୍ Bite the bullet to take a risk, to criticize someone harshly, to endure a painful situation, to enjoy something immensely. Endure a painful situation. Truth. बिल्कुल to endure a painful situation. Bring the bring his servant to book ମାନେ କ'ଣ? Scold his servant, relieve his servant, reward his servant, send his servant away. କୋଲ୍ଡ Scold बिल्कुल bring his servant to book ମାନେ scold his servant. Burn your bridges, burn your bridges. To have a fight, to be puzzled, to disclose a secret, to eliminate the possibility of return. ଏଇଟା Eliminate possibility of Possible. return. To eliminate the possibility to return or retreat. Between Skyla and Charybdis, winning a competition, dividing into equal shares, choice between two pleasant alternatives, choice between two unpleasant ଏଇଟା alternatives. To choice Choice between between two unpleasant. unpleasant. Unpleasant बिल्कुल ରିଜଲ୍ଟ choice between two unpleasant alternatives. Unpleasant. Blue blood ମାନେ କ'ଣ? Rare sight, bad mood, ନୋବେଲ Rare, weak rare, person, noble birth. नोबेल बार rare. Noble birth बिल्कुल noble birth. Big box ମାନେ କ'ଣ? Big loss, a big bucket, a lot of money, a big function. ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି Lot of money. Lot of money. Back out ମାନେ କ'ଣ? To withdraw, to enquire, to explode, to throw. Withdraw. To withdraw बिल्कुल to withdraw. Back on one's feet ମାନେ କ'ଣ? To support the losing side, relive precious moments, well or successful again, forced to begin something again. well or successful again. बिल्कुल well or successful again. Bite of more than one can chew, to take on more than one can handle, to be happy to multiply Aida. Eight. Eight first. faster, to As- take on more than one can handle. Blow your own trumpet, boast about one's own qualities, play on your instrument, ଏଇଟା Eight Fast first fast first. boast about one's own qualities. Break a leg ମାନେ କ'ଣ? Speak directly, wish someone Good good luck. luck, wish someone bad Good luck, luck. Good Wish luck. someone luck. Wish Good luck. someone luck. Wish someone wish good luck. someone good luck. ହେଲା ଅପସନରେ ଦିଟା ଅଛି ବ୍ୟାଡ୍ ବି ଥିବ ଗୁଡ୍ ବି ଥିବ ତ ପଜିଟିଭଲି। ନେକ୍ସଟ ବିଟ୍ around the bush, to search for a lost thing in vain, to hope for something that is unattainable, to avoid talking about what is important, to
To discuss Eta, Eta. eta. Avoid Eta. talking. Avoid talking. to avoid talking about what is important. Below the belt, suspiciously, cruel and Unfair. very quickly, without any effort. Suspiciously. Suspiciously. Cruel and unfair. Cruel and unfair. Blow up মানে কোন UP. Blow up. To stand upright, to destroy Explosion. by explosion, to suffice Explosion. बिल्कुल to Explosion. destroy by Yes. explosion. By explosion. Bury the hatchet. Make peace, continue a fight, start a conflict, have an Make end. peace. Make peace. बिल्कुल. Bang of the buck মানে কোন a sorrowful heart, more value for money, less value for money, dash against something. More valuable. More value for money. More value. More value for money. By leaps and bounds, at a rapid pace, very gradual. Rapidly. Rapidly. बिल्कुल rapid pace. Blood boils মানে কোন to be very controlled, to be very angry, to be very concerned. Angry. Very Very angry. angry. Very Very Angry. angry. Bail the cat মানে কোন warn the owners, do the impossible task, Face the take risk. some animals, ring the Do bells. the impossible work. Possible task. बिल्कुल do the impossible task. Bail the cat. Be in the eye of a storm মানে কোন be in the middle of a difficult situation, be in conflict Eta, with sir. many people, Eta. Middle of a Middle of difficult a situation. difficult situation. be in the middle of a difficult situation, bear the brunt of, bear the maximum fury, bear discrimination, breed jealousy, assume an identity. Last option. First, bear the maximum fury. In black and white, painted in color, Right. in writing, Right. Right. painted in color ink, in writing, Right. in writing. Blow someone's top. ଏ ଭାଇ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ଫୋନ୍ କ'ଣ? Blow someone's top ମାନେ କ'ଣ? Attack fiercely, dismiss from job, be very embarrassed, be very angry. Blow someone's top. କ'ଣ ଥିଲା? Question ଭୁଲିଗଲୁ. Blow someone's top. Angry. Be very angry. बिल्कुल. Bolt from a blue ମାନେ କ'ଣ? An thunderstorm, an unexpected disaster, an ominous On. warning, Unfair. Unexpected. an unexpected Unexpected disaster. disaster. बिल्कुल. Butterfly in the stomach, being excited, being angry, being nervous. Very nervous. Excited. Nervous. Excited. Nervous. ସବୁବେଳେ Nervous. ଭୁଲ ହୁଏ. Excited. Being Nervous. nervous, Nervous. being nervous. ହେଲା. Bed of roses, an enjoyable state, a difficult situation. Enjoyable state. Enjoyable. Enjoyable state. Enjoyable state. Be left in the lurk ମାନେ କ'ଣ? Be sent to do work which one does not enjoy. Be deserted when one is in trouble. Be tired of ହେଇଗଲା, Eta, sir. ହେଇଗଲା. Second. second ଟା. Be deserted when one is in trouble. To bark up the wrong tree. To eat an unpalatable fruit by mistake. To bury money under a tree. To be wrong about the reason for something. ଏଇଟା ଏଇଟା. ଏଇଟା ଏଇଟା. Hat. To be wrong about the reason for something. Be an old hat. Be outdated. Be foolish. Be crazy. Be Outdated. suspicious. Outdated. 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 To blaze a trail মানে କ'ଣ? Initiate something new. To complete a project. Set fire to something. Initiate something. Initiate something new. Behind the scene ମାନେ କ'ଣ? To complete the arrangement. Unknown to everyone in the theater. For spreading the news. Unknown to everyone in the theater. Unknown to everyone. Bite your tongue. Get bruises in the mouth. Stop yourself from saying something. Talk for a long time. Stop. Stop yourself from saying Stop something. yourself from saying something. बिल्कुल. The big fish ମାନେ କ'ଣ? Large sized ones. Plum men, main leaders, tall people. Men Men leaders. Man leader. Men Men leaders. leaders. Man leader. Men leaders. In the blink of an eye ମାନେ କ'ଣ? Within a very long period of time. Within a very Short short period. Short Short period period of of time. period of time. Between the devil and the deep sea. Go fishing and catch Conflict. double. Between two great difficulties to begin working. Eight, eight. Into great Great difficulties. Between two great difficulties. बिल्कुल. By hook or by crook. By all means to bear patiently. By all By means. all means. I all mean. By all means. Birds of the same feather. People with a generous heart. To get into trouble together. To be in a totally helpless condition. People with similar character. Similar. Similar character. Similar. People with similar character.